Ja, gaat het dan? Oké. Dames en heren, meine Damen und Herren, Messieurs et Mesdames, Ladies and Gentlemen, Signore et Signori, Sissi und Franzel. Morgen is het 30 april en viert heel Nederland Koninginnedag. Het is voor mij een grote eer om mij met een nachtgedachte tot u te mogen richten. Morgen ist es den 30. April. Ganz Holland feiert der Tag der Königin. Es ist für mich daher eine große Ehre, einen Nachtgedanken mit Ihnen zu geben. Demain, c'est le 30e avril, le jour de Royan à Hollande, une grande fête nationale. Pour moi, c'est un grand honneur de vous présenter ma pensée pour ce nuit. Tomorrow, April 30th, the Dutch will have a cheerful day, Queen's Day. To me, it is a great honor to share my night thought with you all. Domani, aprile 30, il olandese avrà un giorno allegro, giorno della regina. A me è un grande privilegio per ripartire la mia notte pensata con voi tutto. Van een van mijn onderdanen kreeg ik deze film cadeau. Over het internationale treffen van C1-eigenaren in Duitsland. Hierin zijn karakteristieke mensen, leuke scooters, schitterende filmbeelden en vermakelijke fragmenten te zien. Zelfs een Duits C1-lied staat erop. Von einer meiner Angehörigen bekam ich einen Film geschenkt. Es handelte sich um einen Film mit in die Hauptrollen charakteristieke Leute, tolle Dachroller, wunderbare Filmbilder und sehr lustige Szenen. Auch gibt es einen deutsche C1-Song drauf. D'un de mes ressortissants, j'ai réussi un cadeau. Ce cadeau est un film qui raconte l'histoire du rassemblement de propriétaires de C1. Dans ce film, il y a des gens caractéristiques, des scooters extraordinaires, des pièces de film magnifiques et naturellement des scènes très jolies. Il y a aussi un séance chanson en allemand. Allons à montagne. Out of the hand of one of my nationals, I received a present. It was a film about an international gathering of BMW C1 owners. It was a great pleasure to see characteristic people, funny riding helmets with buckles, wonderful pieces of film and very funny sketches. Also a German C1 song is part of this piece of art. Dalla mano di uno dei miei cittadini ho ricevuto un presente. Era una pellicola circa una riunione internazionale di proprietari di BMW C1. Era bella della pellicola e di scene molto divertenti e un grande piacere vedere la gente caratteristica. Inoltre una canzone tedesca C1 fa parte di questa parte dell'arte. Mijn gedachte voor vanavond is dan ook: bezoek een C1 forum en probeer die film te pakken te krijgen. Goedenacht vanuit Amsterdam. Meine Nachtgedanken ist dann auch: Besuch ein C1-Forum, wie zum Beispiel c1biker.de und versuch den Film zu kaufen. Gute Nacht zugewünscht aus Amsterdam. Ma pensée pour ce nuit est évidemment visiter le forum du C1 en Allemagne et essayer d'acheter ce film. Je vous souhaite bonne nuit d'Amsterdam. My night thought for you can only be: visit the German C1 Biker Forum and try to order this film. Good night from Amsterdam, and please you all English chaps, come on over once to an international gathering of C1 owners. Mia nota pensata con voi tutto è:
visiti la Forum di C1 e provi a comprare queste superbe pellicola. Buonanotte da Amsterdam. Und ich hoffe, Bayern München will gewinnen. Gute Nacht.